हाय हेलो नमस्कार अन्य এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কি কৰোঁ আচৰিত কাম এটা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, চাই থাকক। মালটো চক মালটো প্ৰথমে নেমুটো চেপি ল'লোঁ। रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का आराम से लेने আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ। চাব পাৰিছে এইটো चल बोजड़ी के লাই পাত, ব্ৰইলাৰ মাংস, আলু, জলকীয়া। ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। টেষ্টি बेटा মজা। আলু মাংস বেটা অলপ পাই নো ধুনীয়া মজা। হাড্ডি লাই পাতৰ লগত মাংস, চিকেন खेलना है कि नहीं? ओए ग्रुप जैसा मत खेलो ना, हम बोल देना बार बार एकदम ना। तुम लोग क्या खेलता है तुम लोग? ऐसा नुकड़ा जगह खेला को पसंद नहीं आता। खेलना है तो गम से खेलो ना, गम से खेलता है। बाबा